Hindi na patay pa. Look. Kaning city walls, guy. Okay. Pwede naman din dyan mo. Tapit sa tubig gamay yan. Di, sita, palo. Kurbaan ko. Hi everyone, welcome to my vlog. So for today's video, as you can see, naka-forma may luggage. Ako nakakuan na siya, nahimo siyang tripod roll. But for today's video is manglaag na po me. So of course, kay na muga sa amin, no? Siyempre, makita niyo sa thumbnail. So we are currently here in the station, padumi of Copenhagen Airport. Kaya ang flight is 7 a.m. What is the train? 5:06. So it's currently 4:59. Update everyone, na namin dire sa metro, no? Sa Harvey. Update everyone, na namin sa aircraft, no? Na si Kiki Mari. Vlogon. Okay, ako makasudo ta for the month of April. Ay, May. May. Mana ang April. Ang sweldo na to sa April is $0.50. So guys, among flight is Copenhagen to Vienna and Vienna to Dubrovnik. So nami layover 1 hour sa Vienna and I don't think maka-vlog pa kog tarong adto kay medyo last time nga nakadong ko nagkarakara ko adto. But hopefully inigdong na mo ron dilira chill ra amo ang layover. Yeah. Una-una jud mi og kanang sa among group kay para mabutang amo ang mga luggage sa baba. Ay, wala rin i-check. Kay dako yang lang Ako ama. So, wala rin i-check. Yeah. Pero siguro naman sa kuan, cabin. Bitaw gani pa kuan. Ito gana. compartment, cabin compartment. So I'm gonna update you later. Maybe inigla na mi sa Vienna kay try na ho matog gamay ron. Gamay 3 hours of sleep rami. 3 hours no, 3 hours ya alas 12 na mi natog gabi. Liebe Gäste, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Powerbank Guys. Nanami. And then pakuan nami sa among connecting flight to Dubrovnik. Wow, may vlog. Okay, mag-vlogger. May bata. Wait lang. Hi everyone. Nana mi sa Vienna airport. And then waiting na lang mi sa muang gate number. Lahi ko ginawa. Je m'appelle. Okay lang, mga wordings din. Nakasabot. So we're gonna try this one. Libercas pepe. Meatloaf on a bun. Ngayon ako, balik 100 grams rakol. No, yan na lang. Classic. 100 grams. Di pwede? Ka-order. Tadaan! Oh, slice. Medyo. And then mo pila may ari. Sige. Lingkod ka. Okay. Hello. Can I have another straw? Yeah, okay, go. Thank you so Enjoy, much. bye-bye. Sada na. Ano nga sa Copenhagen mo pod? Sumani mo na order dito gani. Taste test. Busog-busog. So, kuan siya, malang siya. Bako? Masih na dessert pa. Ano po?
Sarap. Di ba mas pang... Kami niabot og Dubrovnik pero ga food trip na. Nami ilhang yan. Ang dami gi-order, mango matcha latte and also this one. Fruit na. Must try if mag-layover mo. There is a Vienna riding liver cast. Not bad for 4.90 euro. Nami, This one, share mi ani. giingan ka nga, pwede butang lag ni. Wa dyan mo man. Kuan ra. Mayo ketchup right now tan. Shake, shake, shake. Syrup raman eh. I thought mangga nga. Kuan. Uy. Nag-away ang mangga ug ang matcha. Nami, Mm. But, kuwahan ka sa matcha. Must try also. Mango matcha latte from Juice Factory. My charis. Refreshing. Oh, refreshing. so we're on our way sa among gate, F26. Pero among boarding jud is kuan pa 10:30. But still need me mag-una-una para mabutang among bag sa kuan compartment, cabin compartment. Harb. Hi Harb. Ay, window agad. Oh. Who's F? Ako. Iwo. Majarapon. Kaya at least isa na to. Kaya na ay, Yeah. Yay. So we have Yato dito. Mukha to. kakataunan, magod ko. Okay. Murag koton camera ka, ma'am. Aray. So guys, na namin sa mo ikaduha nga airplane going to Dubrovnik na dyan na. So, window seat gyapon si Harvey and middle gyapon siya ang nabunot ngayon. Kaya pag porto na mo, ako pisigig window. Bye. Welcome to Dubrovnik. Can we get the open return ticket too? or it will be here timetable in our website. Oh, any Okay. website. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Tanaw na to ang weather. If it's weathering. Abs lang. Ay, taduol harbe. Kaning aning una dapit. Here lang. Update. Ikabuhiin yung vlog. Wait na guys. But nakasakay naman sa Nanamig, bus. Baan, Dubrovnik, and then we're going to the kuan na. City Park. Center? City Center di ay nila, which is kuan. No, City Center bang Old Town? Mardi. Basta ato mi sa Old Town. Hi guys. So happy kami mo abot no. Very wanted. Gabi ang mga driver ate. Chada, charing. Gani. So happy kami maabot sa Old Town and then
Hindi maabot na may adto. Maabot na may adto. O diretso na may sa mong stayhan. And then after na mo is mag-freshen up ra, and then hopefully makapalit may ticket pa kuan kanang musud may sa city wall. So yeah, that's our agenda for today. And we'll be staying here till Sunday. So we have 2 nights and yeah, one day. Grabe mo ang lugar ako. No? Piot! Piot. Yun lang ang masasabi ko. Piot. Jokin mo, pwede ba ang mga bus? No? Thank you. So na nami, ginaog nami sa driver dire. And grabe kainit guys. Kanya kani kay pangbugnaw gosh. So nag-navigate na lang si Ano bang Harvey. ikaduhang imong gisan? Yeah, katoy ka mas better daw to. Kay Panaog. panaog. Imo direct sa kuan. Wait lang. Tawad. Sige. Yeah. Ato ni magsugod ang city hall. Gani mo, abot zag 2 hours. Please don't mind my poor man, no? Pero wow. Muna niya ang city wall, guys. Nasa mong kilid. O niya mo ang plan karon after na mag-freshen up. Nice. Teka lang, picture sa me. Let's go. Abaan mo ang sakon pa, oh. Tara na. Okay. Where? Ah. It's freaking nice. Murag mo ni dyan pasabot, Harb. Harb, stop. Ah. Okay. Ramay mo ha. Sud na balik. Di, sige rapay. Hindi ko. Mag-record ka? Yeah. Yan, nidain niya siya. First time, murag Airbnb. Airbnb dyan. Is that it? Oh my God, thank you, Lord. Napa dyan? Welcome to our Airbnb. And it's our first time nga mag-Airbnb. Okay, most of the time, hostel or hotel. Uy, muramig nag-mystery ano. Nag-solve. Diyan ako to sa ingan nga ipaon, pero wait lang. Pataas ha. One is for the light. And second is for the boiler for the hot water. Second one has to be on. Mo din gion na ni Jadaan. Okay, cool. So guys, mag-quick room tour ata panghandumanan pud ni no. Medyo struggle ang pasod, gamay kay 2 doors siya usa may maabot to dire sa babaw. And then inigsud na mo adtong ikaduha nga door. Need pa mi mo sa kaana. Ay, pilit ba? Like diha mi nagikan. Padong ani. Kumbaga mo kwarto na. Mana ni among higdaanan. Nag-request man kog to like lahi-lahi so mo ni gihatag. Then medyo kalat na gamay so pasag din na.
And then natay window, natay small kitchen area. Grabe, no? So, pwede magluto ani. Naapod tay. Oh, gion nila ang freeze. Ay, ng fridge. Very good. So, naapod. Napoy pots and pan. And then, what's in here? May mga plato. So, may boiler. So, pwede na makakape diha. Then, may aircon. But, I don't know if magamit ba may aircon later. Tanawan pa. Then, manani, ang kuan. Banyo, tong pasigaon. Wait. Manani siya, guys. Very cutesy lang. Oh, ani ang shower. Natay sink. Tay toilet. That's it. Manay, nga na siya kasimple, no? I don't know if makitaan ko rin dyan, na. That's it. Diba? Cute kaya mo lugar. Sakto ra for 2 people. Kaya 3 medyo marag feel na ho din na aliwal ko andi ka na medyo na siya. But 2 people is good. And patanawon ta mo sa gawas. Excuse me, ma'am. Sorry, ma'am. Na ka, ma'am. Diyan na day put tay iron dia. O na day puy kuan. Ay, iron? Yeah, full length. Nas kinababuan. Full length mirror. And then na put tay ka-chill-chillan ari ka maoy-mauyan. Charis. And then man na niya mong gawas. Look. Tsada man pud siya. Manani ang pinaka cheapest, no. Nakita na to nga accommodation diri. And I think around daghanag kuan dyan. Turista ron. Today is kuan April 17. And then init-init, so it's 23 degrees Celsius. Hopefully di mausod taman ugma para makapag-swimming ta. Charis. Upon. Pwede ra. Let's see. Yeah. So, mao to mag-freshen up sa mi kay mulahos na mi og City Wall. Hopefully makapalit ra mig ticket. So, yeah. I'll update you later. Okay. Ano pizza ka na? Kami stay. Charis. How about that one? Ay, nara-barba harm! Atay! Sige, pasignain nami. Salmon, avocado. Yeah, and then, ano ba itong kuan ano? Na sila murag fried calamaris. We will just Take away. Yeah. Do you have fried calamaris? Okay. One salmon avocado sandwich, and this one the calamari. Calamari, okay. Tell me your name to call it stand. Lang yato. Lisod bang ko yung pangan. So waiting mi aring gawas for takeaway. Di ko ari. Ari ko babaw harm. Update everyone. So na mi dire. Ay. So murag kumbaga napalibutan mi sa City Wall, and then our plans is mudong sa City Wall lagi, but then mukaon sa mi. So man yung order from Barba. Parang kitang-kita ka na. Look at the place, guys. Oh my gosh. Hi, Harm. Picture ani. Yeah. Kanang murag kami kay bawon sa among una na mong buhaton kay grabe as in Puro man ano. amazing. Like mura dyan ang ikaingan. Like must visit city good siya, no? In Croatia. Choice na para bang nakadoong naglaing lugar. But yeah. Look! Kaon sa siguro ta? Yeah, mangita sa mig place. Mangita sa mig kanang. Masig na icon na ka ng stairs. Yeah. Ita taghagdanan kay mostly ang mga tao po diri. Sa hagdanan naman po mga on. Bakit bawal? Kung pa ning kaon data dito no. Magpadura ta rin Pwede po. Sige. Padoon na lang may palitanan og ticket sa City Wall. Uy, na po ning duck. Ginoo ko bisag asa sa Europe, guys. Na duck. How about here? Okay. Layo sa kuan po eh. Ano pa gelato po?
So na may aring kilid sa fountain. Pwesto me para makakaon mi sa mong lunch. Ano ipakitaon sa atong lunch. First is sandwich. Mura na isa pa burger ban. Tuna, No, salmon. salmon, Salmon. avocado. Yeah. Sandwich and then we have fried calamaris nga dako kayo. So yeah. 20, 30, 32 32 kron. Yeah. Ay, euro. euro. Kanan. You get her. Wait, Bill. Level ko niyo. Sarap. Guys, balikan tamuha mga unsa migdarong are para makadung na ta sa City Wall. Hi, hi. Thank you. Thank you. Uy, inakukulihan. Uy, inukot na bang. Ano yung mong sakan? Tanawa. Saka steep. Steep ba tawag? Ano? Oh my God. Girl. Napatikat mo nga, girl. Layo pa siya sa tinood. Oh my God. Ha? Pink siya left daw. Ato raw eh. Ha? Ano ito sugod? Okay. Bag tag 40 euro pa man eh. Para may bayad ka 40 para pahaguon ra ka. Pagka wow. Sorry. One way na din. Ha? One way. Grabe. Harb, feel na harmonic katong kanan na to. So guys, entrance pa lang mi dapit nakakuan na mi. Pila naman to 20 minutes na siguro mi nagtambay. Kaning city walls guys, kumbaga nasi jay nalibutan nga town. Like ang di pod libot ni jang old town man. Like ang ubos ra nga part. So ang tunga good makita nimo ang mga streets. So asan man mi padung ari na may lusot na mi. And taas kayo ni. And base sa kuan, malibot nimo siya like 1.5 hour or 2 hours depende po nimo no kung mag-stop baka for picture like that. As in like Ay, girl, ana, sige, dali. Ikaw, ako, ikaw, ako. 1, 2, Look, guys. Sige, cool, pasikat diha, cool. Charing. Pagta sa intag 15 seconds, pang reels, maluoy ka. Nagyod, ari na lang. Hindi pa ni sunset, no? Lagi? Look. Ano siya, may sakit na babuan, guys. Good. Okay. Kahaboy, oy. Look, good na among sa uno. Seryoso, ne? Hago po, ne? Mayad kag mahal. Ikaw na pa'y maghago-hago. Ewan ko na lang talaga sa mga desisyon ng mga tao. Ana, tarong ha? Yapipas vlog, mom. Worth the money going here. Everything that a place is low. We guys, we're here. Grabe, thank you Lord Jesus. A good weather. Oh, boat's moving. What's that? Feels like Oh boy. surreal. Surreal. Surreal spell surreal. Charing. Ano spell pa? Spelling Look guys, grabe, thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Grabe, imuhang kuan creation. Grabe. Oh my God. Yeah.
Makalilo. Grabe. Sila pa restaurant tayo dire guys, oh. Or I think drink bar. Oy, lamia ari oh, tambay. Ay, di man kadyo klaro. Naharang maayo. Lord, thank you, Jude. Thank you, Jude, sa good weather. Grabe. Grabe. Guys. Like, grabe, guys. Muramig di mi maka-explain sa feeling mo. Bitaw, like, Grabe. speechless ka if nakadiriget, as in. Like, if di lang yun siguro limited ang time. Grabe, no? You could stay here, like, for sunset. Napaganin ito, girl, oh. So, guys, mani ang fame bar. Sunset, like, Buza bar, I think, angan. Not sure. Look. Pwede pa itong drinks. Ana, maglukso-lukso mo. Tunay naglukso-lukso. Ito. Ana, bar na siya. Narang Buza bar. Ano ni guys, ang ay, di pa di siya tumoy. Oh, tapos sa unahan, harm. Ah, picture na di ay. Joke, abinahog man na tumoy. Update guys, ni-exit namin, no? Supposed to be napadyo continuation adto dapita, but then, ni-exit namin kay, okay naman pod mi sa mga pictures nga nakuha na mo, and then same view raman pod. And medyo taas-taas should pod siya lakon, no? Oo. Lagi. Kani mo na pabalik naman. Picture pod. Come on. Ah, cute. Sorry. What is this? Lavender. Palit ni screen. How much? One cup. 4 euros. Kanang blueberry o pistachio. Pistache. Yeah. Sorry sa angle na mo, kaya wa may kabutangan. Karga. But, okay lang. But we have Dubai Ah, lagi gelato. tanawa. And then, what's up? Blueberry. Taste test. Dubai pistachio. Bestseller nila. Kani? Sa type crunch. It's like chocolate na talaga. Update everyone. So, gikan mi sa mo ang apartment. And then, we're on our way to the beach to chill, or if di pod bugnaw ang tubig, maybe we'll go for a swim. Diri, harm mo niyang pasabot, harm. Og ning laugwa ta ni exit, makalabay ta are. We are one of the locals now. Charis, naka-short na ko. And si Harvey nagpants ra lang. Nakarabi pa doon ato kay dool ra gyud. And then, to be honest, ang apartment is really good location, foods, tourist spots, as in dool ra gyud. Ano sir ni? Oh, na Sarbi, basig di ni mao. Di! Or pwede ta mo shortcut. Look, ay namay kuan. Ano na yung beach nga mundungan. Dili tumao tong una na akong ipakita, no? Yeah. Oh my God. Grabe ka, nice. As in, like, worth every penny of your money. Charis. So, beach side na si Jan. Kani, restaurant. Pero, di may diha mag-dinner. Or, I don't know, depende pa. Uy, toro sila, Herb. Ang mga kuan. Naplin dyan sila agi. Yung kabato-bato, oh. Di man kuan sada ilahang kuan, guys. Here. Nanami diri sa beach. Katambay na mga babae. And then, sige, nag-ingon nga, uwaw ko, no? Kaya nagsimsot man si Ja. At least ako naka-shirt. Bala ng upper. Okay, man ko. Confident raman ko.
Siya, swimsuit, may short. Pero manggod lagi, ang mga tao diri, sila ipaki. Yan, suwayan, ugbog na magtubig. Kaya mo, lublob na may lapon, init-init. Bugnaw kayo, gyud as in. Like, what if magdugay? No? Mana need ka mag-chinilas? No, ma'am, di ko man. As in? Kinatunawan. Bahala. Ugma na lang, para init ka, Jo. Mga udtong tutok, guro, no? Para mabawi-bawi. So, maghuwat kami dire og sunset. So, ang sunset dire is around 7:30 pa. Atong i-check ang water. If bugnaw, bagit kayo kay ingan si Madam, bugnaw daw. Hindi siya maligo. Work sa Charlo. Work tuwing sa Charlo. Update everyone, naghigda na ko dire sa batukan. Ayun, good po di higda sa manang view. Chill rami dire, and then later ko may final decision og asa gyud may mag-dinner, no. Pero dool ra man pud may sa mga kananan, so check ra na mo later. For now, higda sa kwaring bato. Grabe ka, amazing. May dito may sa ubos, nagtambay-tambay ni Harvey. Hi, Harv! Sige, te, ikaw mo din. Hi, Harv. Okay pa ka, Harv. So tired, like, nagkapoy ko sa kainit. Tulaw Mao ko pa sa lagi. lakaw-lakaw. Oo. Mura kong naluya sa kainit. Kay, Nagluwal-luwal din ang mata. mura kasi kuan, Alex. Mo lang di ko Sa ganyan. init. Mo lang di ko ganyan. Ay, di, ibugnaw di Bang siya, ha? maskara o kuan. Ah, Kanang, ingan dito, init. oo. Dahil, Sa to ingan kanang just imagine guys, 4 degree paglakaw na mo og kuan. 3 hours Copenhagen. ato. Oh, 3 hours to. Tapos pag abot dirigi ahatan kag Dili pa 23. matugan dya, kay magsira cellphone. Mary si magsita na sa TikTok. Ay, gino. TikTok ka 20. Dili ka 100. Nako. Pero human na mo direct dinner. Mo uli na mi sa apartment, and then magkuan na. Rest kay we have a long day tomorrow. Dapat 8 a.m. na namin dito sa breakfast nga gi-reserve na mo. At waiting na lang may sa mo order karon. Abot na mo order. Mara niya mong order and some drinks kay napamampod tay sala dito pod in case gut munta busog-busog pa pod mi. Busog. Yeah. So sharing rami ani.